এগুলা উর্দু কালাম, এজন্য অনেকের হয়তো বুঝতে একটু সমস্যা হয়, কিন্তু এই কালাম সেম কালামগুলার ব্যাখ্যা আমাদের বাংলা কালামগুলোর মধ্যে আছে। যেমন মৌলানা হাদি একটি কালাম লিখেছেন, কালামের মধ্যে বলেছেন, কি দোষ করেছি প্রিয়া বল তব শ্রীচরণে, কি দোষ করেছি প্রিয়া বল তব শ্রীচরণে, তারাইয়া দাও কেনে, তারাইয়া দাও কেনে, বারে বারে এও দিনে, কি দোষ করেছি প্রিয়া বল তব শ্রীচরণে, কি দোষ করেছি প্রিয়া বল তব শ্রীচরণে, তারাইয়া দাও কেনে, তারাইয়া দাও কেনে, বারে বারে এও দিনে, কি দোষ করেছি প্রিয়া বল তব শ্রীচরণে, কি দোষ করেছি প্রিয়া বল তব শ্রীচরণে। ওই কালামের মধ্যে বলেছে, मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरे लाज को निभाना। এই কালামের মধ্যে মৌলানা হাদিস আসাদুল্লাহ বলেছেন, আমি দোষী বাণীর দোষী হই, তুমি বিনে অন্যের নই, দোষী বাণী বাণীর দোষী হই মৌলা, মৌলাজি 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 আরে মৌলা, আমি দোষী বাণীর দোষী হই, তুমি বিনে অন্যের নই, আরে তুমি বিনে নীলক্ষের, তুমি বিনে নীলক্ষের, আরে তুমি বিনে নীলক্ষের, তুমি বিনে নীলক্ষের, তুমি বিনে নীলক্ষের, তুমি বিনে নীলক্ষের, লক্ষ নায়ার ত্রিভুবনে, কি দোষ করেছি প্রিয়া বল তব শ্রীচরণে, আরে কি দোষ করেছি প্রিয়া বল তব শ্রীচরণে, मुझे इसका गम नहीं है नहीं है कि बदल गई है दुनिया, कि मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। मौला जी मौला जी मौला 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 मौला, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया, मुझे इसका कमी नहीं है कि बदल गई है दुनिया। मेरी जिंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी है तुमसे मौला, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं मौला रहमान, मेरी जिंदगी जिंदगी मेरी जिंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी है तुमसे मौला, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना, मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज को निभाना, मौला मेरा हुआ भला को निभाना। मुझे जानता है साजन, मुझे जानता है साजन तेरे नाम से जमाना, बुरा हुआ भला हो मेरी लाज को निभाना, बुरा हुआ भला हो मेरी लाज को निभाना, मौला मैं बुरा हुआ भला।
হইয়া